Gåan dag et sommål, og hjertelig velkommen til årlige Holocaustdegnum, som i dag vil strømter her ur Salt av Drellnes. Velkommen til grøtt som sitter i salen, nærmengar og lærere ur Tvørra skola. Og eisne velkommen til grøtt som sitter rundt om i landinum og fylgja vi i strøymingen. Vegna Tvørra skola vil jeg takka Name, undervisningshistorien og Amnesty International for det allid som tykker av sunt åkon, at åke slipper av verstor her til henta det. Det som alltid åkon en sånn glede og stortleidje av samstarva vi tikon her i Salt enn eina fyr. Den 26. januar av hverjon året vil Holocaustdegnum hilton rundt om i heimenon, og sujan og i 2019 eisen her i fyrjon. Så vi tar samtidig til fyrja løkting at gjera dagen til allmennan minningar det om Holocaust og andre folkamord. At det akkurat i 26. januar tog at henda det i 1945 fruja i den rei hereron, jøtar og ånder ur tøyningarløvene i Auschwitz. Sjálvor har vi tverferer vitja og her som rævelig eleven. Og i nazistene ta brukte under settene veraldarbeidere. Det i Theresienstadt jeg har vært, og i Tjekkia og i Auschwitz i Poland. Jeg vet vel at det er det ikke skal snikværs om jødatøyningene, men til avhåndelige myndene og til sterke inntrykk som har brent seg i minne, til for aldri framrett. Og hver er for høyre i årene i Holocaust eller folkamord, så kommer dette fram fyrir meg etter. Og i år evne folkamordet og får fram i Armenia for 100 år siden. Det er kanskje ikke så løye at akkurat jeg kjenner at det ene er rydde som kalles til Ottomanska. Men jeg må være pura ærlig og si at jeg har fyllt alt av etla vi i søvotøymene. Så jeg har ikke greier iver til å stå folkamord og i torskarner fram til fra 1915 til 1922. Nok spennende og avhvert innslø jeg skrånne i det, som vi spent til at høre. Jeg just ånga løt jo i at det er ved åken læreruker og grøtt for heimater vi nok vonn er hokse om. Men om åken vidtja heimasøyna tjaname og klikk åken inn og Luisingina for dagen i det, så det som stender allar overast, det som jeg halte har allar største tøytning, nemlig her stender ånganto i atter. Gå nærmengar og ødel ånder som fylgja vi, det har vært helt sikkert smålåter som vi har sagt her i det, som åker ikke færre minnast. Det har vært helt sikkert årstal som dette nere i midtlån. Men eit som åker munna minnast, og som må stenda etter, det båskaperen eller iveskriften, omgant i atter. Og må nemlig alltid minnast at alltid minnast søvna og alltid minnast til og strujast i måte at tøylykkar gjerer omgant i komma fyrir i atter. Vegna Tvørra skola vil jeg enda innskja åkon øtlån bæge tikon som luja av i salenon og ute i land og rundt om i landinum, og eisne tikon som skulle leggja fram her av pattlenon, en gåan og lærerrykan det. Takk for. Takk for Otto. Velkommen til som i Tvørra, her i Salt, og eisne til som i skolastående kring landet. Jeg Olaver Geil, og jeg skal komme og leie til å kjøkken hente dagen, og jeg er glad for at kunne være her, og råkner vi at vi får få en ølja gående dag. Armenien. Vet nakker hepa hver Armenien er? Har du hørt om Armenien? Du kan godt si ja eller nei. Ja. Kjenner du nakker kanskje omkring kjentan Armena? Ja, fortell hver. Henrik Mkhitaryan, ja, han spiller i Arsenal, 1980. Han i Roma i dag. Han var i United og Dortmund. Vi er dit om noen annan. Det er ikke flåsligt å si Kim Kardashian. Det kunne godt si det. Kim Kardashian, systrene, her ur Armenien. Og så det tid som kanskje synes eldre enn tid. Andre Agassi, vet du hva det er?
tennisspelaren. Så, ja, bueno. Det bästa är det sist. och han säger system of a down. Han är snälla tar alla fyra. Och så är det Gary Kasparov till vita tid på Gary Kasparov. Ja. Men allt som är född i 15 och 18 vet du Gary Kasparov. Han är armenska jakt. No, anyway. Armenien är ett pickligt land. 3 miljoner folk bygger i, men här bygger cirka mellan 8 och 20 miljoner armener runt alla stans i världen. Hur spør det til at 3 miljoner bygger i Armenien og 20 miljoner bygger så spjatt rundt om i verden? Det kommer der vi har stora mån att förklara. Och vi kommer ha samröver vi System of a Down, sankaren. Vi pratar vi igen i Sørstuvige. Och så kommer vi ha en samröver vi en journalist som bor i Jerevan, som är huvudstaden i Armenien. Han heter Elliot. Och vi kommer att ha en samröver vi Tore Petersen. Hon som stod i havn. Hon kunde inte göra det, men det var video. Och så landstorsmören han kommer eisen att greja fra att förger och Armenien här till felags. Men allra först så får vi att höra om sövna om Armenien. Kvart är Armenien, kvart Armenien och så vidare. Och till det har vi finns ju en som heter Johan Johansen. Jag kommer att greja och stått fram sövna. Så ska vi göra Johan en hand och så får han att göra klokar. Det ett sommål här inne och om allt landet. Jag heter Johan. Jag tycker gamla skolastjöre. Jag har arbetat i skolan under 42 år och eisne som sövlärare. Nu ska jag säga synter om armenska fólkadráp. Vi skiftens var i Turskalandet, eller Ottomanska Ríkið, ta. Armenia är den allra äldste staten i heimen. Man menar att landet var till långt för 20 000 år sedan och tog ett akkurat gammalt mentnarland. Det var första landet att göra kristna trunna till statsreligion i år 301 efter Kristi föding. Och i det fånade landet om 22 800 kilometer och har 3,2 miljoner utbyggvar. Men man mäter att 2,5 miljoner armenar bygger i Ryssland. Och i flera år i London är det en 8-12 armenar eller av armensk uppruna. Och i 1500-talet var Armenia inlimad i Ottomanska Ríkið. Men i 1922 var det en republik i Sovjetsamvelden. Och Rumänien fick äntligen självstøv i 1991. Armenar, en minnelote med så mankar. Och i Ottomanska Ríkið hade armenar som så mancher minnelotar sitt egna mål, sitt alfabet, mentan och religion, kristna trunna. Det härskande och största folkasläge var turkaner och var muslimer. Och allt valde var i handen av sultanen som var turskor. Vanliga armener var bonte, men allt flere gjordes håndverkare och handelsmän som virkade både innanför och utanför Ríkið. En åkvelig tøyande parter av armenene var velutbyggvån og gjordes parter av intellektuelle elitene i byen. Både innanför naturvisende, arkitektur, instrumentanar og listavirksomhet. Mileskipene, sjølvstyret av minnelutene. Håvast torskaner herskaje, så hette minnelutene hamtlig stort frelse og sjølvstyret vegna såkallega mileskipene, som gav dem myndelaga og i rettarskipene og skattevaltene. En så troarfrelse og at velja politisk ombå. Håvast hesa skipan, så var minnelutene rokna som annan flokks borgare og var ute for mismone, diskrimination. Som døme så skulle armenerne gjelda en egen skatt som muslimske meirloden slapp undan. Der måtte ikke bære våpen eller være hermenn og osmanska herren. Kortene levde armenerne mesteparten av tøyene frihelige og i sønne landøkjen. Osmanska Ríkið forfattelt kuan av minneloten oppreistur.
Osmanska Ríkið var i stora i attegångt fra omlag 1600, og den alt større kuanon av minnelåten hei visser krav om større politisk og mentalot fralse. Og folk av Balkan, grikkar og ærur, gjør det beinleis opprøster for i krutsk for å vinne seg selvstyre og i begynnelsen av 1900-tallet. Yngre etterlige og i Turkalandet, ungturskaner, setter nu innskje fram om at nå tog man skjere landet vid reformen, mindre korrupsjon, større fralse til minnelåtaner. Der vil det løytjast europeiske London, her religionen har minne avvirkan av førta politikken, men det møtte storare motstå fra gamle muslimske elitene som har politiske og budskapelige AHA og at holde fast vid de gamle verande skipene. Mistryk til armenerne har trofeste lojalitet. Av mange folkeslånen i Osmanska Ríkið var armenerne tryggfor og gjør det ikke motstå mot dem roende, ens arabarner og de kristne Balkan. Der bor rettelig spjatter om alt Turkaland, og ikke nok hvor bøyer eller enstog landøkje hadde meirlota av Armeno. Tøy hadde de fleste armenske leierne ikke nagra utøkselig atlan om å ståna et sjølvstående stat. Der yngste helter verje som vanlige borgare, til ofta var armenska bosetningar avloppnar av omstreibande tjauaharkalion. En parter av de velutbundne armenene hadde tatt oppgivet vånene om demokrati og budskapelige reformer og stående i olovlige flokker, men heser fikk ikke ta store undertøkene. De turkiske nationalistene gjørtes nå alt mer mistroner og akkurat armenene at være årsøk til alt forfattelig. Og at de røyket seg opp og var i tarri at har årsøk til budskapelige trobeleggene. Da i første verdenbardet i byrja i 1914, akkurat turkene armenerne for at atle hjelpe Russland, så armenerne kunne få sin egna stat, om Russland lei på og sikra i. Og landet sette i verk boykott av armensk handel og virkjøn. Ungturskene hilde at landet bare kunne megna verja seg, og man stod sammen om turkiske tjåskapartjenestene og fellesskapen. Henda tankegangen hei visser at minnelåtaner og særsterklige armenerne var akkarter for å være landsens innare futsindar. Einast av vi kunne bjerga landen var en turkifiseringstilgang som kom at føre til valskjører og fólkadráp. Året fólkadráp kom av genocide og i grekslatuin, og den polsk-jødiske juristeren Rafael Lemkin, som flyttet i Polen i 1933, for å bjerges under nazistene, kom vidt under krøynen, og så er han det brukt med den andre vid Nürnberg-rettarmalene etter annan heimspartia. Deportasjoner og deismarsjer. Og i 1850 får fram en rød av forfylkingen og drapen, og 130.000 armener låt liv. Da i ungturskene så kom til valget, var man bjergskikt der i noen år, men så, da i fyrre heimspartiet i leika i ui, var forfylkingene og drapene sett i fasta skipan fra Taimen roande. Da rønte jeg fjalla hoppdrapene i roleikene som valgte i kruksarene. Da ville det velmeinande flytta armenene bortor ur kruksvantene, vi til dømes russiska marsjer, så det der. Alt byrjaði 24. og 25. april 1915. Og tog 24. april en heila og deir for allar armenar i heimenon, og minningarhalt i mange steder i henta deg. Det byrjaði vi at flest alle våpna i fører menn var fyrirbeinter, en så leiarar og den antallige elitan. Menn i stor tale var utskrivet til tvangsarbeid og finge ringa viffer og ringa med. Nok var arbeidet seg i hel, og etter krutje var der etterlivende skottner. Der som arbeidet som bekarar til dømos, var akkarde for at eitra breiene, for at kjere herren veikare, og var til skottner, og så framvegis. Kvinner og bøtten og gåmål var rikjom fra huset og heime, halt var lagt av gjørena og ærar ogner. De var så rikjom saman, og til gongke ut i markna økje vid Syria. Vaktarhalt var
Vaktarhaltene var i hermenn og brottsmenn. Tarra middel var nokkur mandrapare som var släppte leiser ur fangslen til det samme. Og her som ferien døye okkvilja nok og sjuk og hungrig. Ein heilt system av fangalien var sett upp til tarra, og de aller fleste døye i hesen lien. De fleste av hesen lien var at enda er sammanbera vid stora hoppgraver. Velmeinande muslimer bjerga i nokon armenen undan forfylkingen, men hetta var vaje, så var de oppdia, så fikk de samme lagne som armenene. Heilt nokkur hermenn gjorde seg dalt av sine stue og tog bøtten fra mammanen og selte de til turkiska familjer. Her det var tvunchen å vekse opp som muslimer og avsverja sine trygg og mentan og sitt mål. Okkvilja nokka kvinnor tog løyvi av seg til tess at slippe undan neitøkon og ærar mishandling, og som har drop i eisne bøttene. Hese sjálvmordene av etterkommeren tolka som martyrium, og minnene liva i folkasankon og frasøgnon. Hese 4 årene medde man at oppimot 1,5 millioner armener døye av utførende fra Turkonon. Ettertøyene kanna mali om armenerne, og nyestøen at her helst vil de liva sitt egna friarlige liv som borgare i landinum. Turkarne halt opp av sutt at armenerne gjorde oppreistor og var i part i Russlandi, og at de mange deisfødlene var av vanlige sjukon, kruksavon og hungre, årsaker av krøynen. Turkaland vil ikke vidkjenne at fólkadrápen har vært, og tog vil at det ikke komme ved en ombering for armenene og Altjóða samfunnet. Hette er en av grunnene og flere i øren eisene at det ikke får limaskap i EU. Man sier at søvann endeteg seg, bare ikke samme løytje. Og bare 20-25 år settene, så hentet samme vannlukkene i Europa, bare i nok større omfang. Jøten var kjørt til Sindabok i tyska rykene. Da miste borgerrettene, altså armenerne, da var riktig sammen i gettøyer, og seiten i tøyningalier, og Holocaust var sett system. Det tog jeg ikke halda der inne i det. Jeg husker om da jeg stod ved Holocaust minnesmest i Berlin, det så store grei kuppene, da kjente man ordentlig salarkultan og måttløse. Og det skal være en anminning kommande etterlig at fólkadráp, det må ikke hente. Men allikevel hente det. Ravanta, Srebrenica, og så var det nok som slett ikke høyre om i langt bort, dømes inn i Afrika, som ligger så langt bort fra ungene, at det er ikke av de store avhva for det. Men det henter alle tøyene. Etnisk utrensan. Man helter at man kan styrke sitt valgt ved at utrensa folkaslø. Takk for det. Takk for Johan. Takk for Johan. Nå fører vi til en samrøve som i heier vi en mann som heter Serge Tankian. På Arne Toørst heavy metal-støtene i førjon. Serge, er han kjent i verden? Han er rymlig kjent. Min tonleggersmaker, han stekker i opp under John Tjejefors. Og ta i Nirvana kom, og 92, og Pearl Jam, og sist man får downsidene, ta helt i at nei, nå tonlegger livet, nå tror jeg ikke at fyller vi, så er det meg. Nå, hva gjør jeg så? Ta i 4 reise med til havna samrøve vi Serge Tankian, 200 millioner, 300 millioner, 1,3 milliard hava flere som sanken og kjallamon. Jeg visste ikke alltid at det var så stor. Det er mega stor. Det har vunnet nesten alt som vinnes kan av tonleika virslønnen. Og den her mannen prater vi for noen få døven siden. Så han får vite høyre nå, og han vil først av skjevnen her beint for tykken, og tid som jo i ærestans og landet, tykker man søttet av skjevnen og tykker stov. Thank you very much for participating in our talk to the children and the youth of the Faroe Islands about the Armenian genocide. Thank you very much.
Thank you for having me on, Oliver. You made a promise to your grandfather that you would promote what had happened to your country. Can you explain about what that promise was? All four of my grandparents were survivors of the Armenian genocide committed by the Ottoman Turks in 1915 during World War I. They all have like horrific stories of how they survived, losing family members along the way. And so my grandfather, I knew him the most because he lived pretty long. He lived well into his 90s. And so I had more time, I had more time as an adult to spend with him and learn from him and his story and his family. And so when he was in his 90s and he was, in his last leg of life, let's say, last days of life, I was at the time in my early days with System of a Down, and the band was getting popular. And of course, our message, we have many political messages along with non-political messages in our music. And it's something that I felt very strongly about, the injustice of the issue of the Armenian genocide not properly and formally being recognized in a well-known democracy like the United States. So I made a promise to my grandfather that before he passed away, that I would do whatever I can to raise awareness about the Armenian genocide, the injustice and that they have lived. It's 1.5 million people were massacred, estimated massacred during the Armenian genocide. Yeah. So the Armenian genocide is considered to be like the first genocide in the modern time. Yeah, it's considered the first genocide of the 20th century, yes. And why do you think the genocide happened to the Armenian people? Why do any genocides occur? Usually the minorities of a larger country during wartime, during desperate times, are used as scapegoats, right? Same thing happened during the Holocaust. They are vilified, they are created, ambiguity is created around the character of a minority to make them the other and to make it okay to get rid of them, exterminate them. And it happened with the Ottoman Turks during World War I. Armenians were indigenous to those lands. Armenians have been living within modern day Turkey, central Turkey to eastern Turkey. Those are indigenous Armenian lands. We've been living there for thousands and thousands of years before the Turks, before the Mongols came, before any of the, we had the Roman Empire and the Persian Empire as our neighbors, basically. And it was always trivial because we were always defeated by one empire or another. It was always a very difficult landmass. It still is. So during World War I think the plan was there before World War I to exterminate the Armenians. It was a systematic plan of extermination. And when the war started, they used the excuse that the Armenians were not joining the war effort, even though the men had gone off to war. They took the guns away first, and then they took the men to the military and took away their guns and then made them serve in labor battalions and then killed them. And then they came for the women and children and put them on pogroms through the Deir el-Zor desert of Syria toward the Middle East, which was also part of the Ottoman Empire at the time. And that is where my grandparents were. They were young kids. My grandfather, I think, was about 5 years old when, along with his grandmother, he was on the road in the desert, thousands of people walking with Turkish gendarmes, Turkish soldiers leading the way and making sure they don't escape. And he saw the death of his younger brother, killed by a Turkish soldier. He ended up in multiple orphanages. At the age of 8, he tried to commit suicide from his the stuff he had seen. He went blind from hunger. And this is just one of my grandparents out of 4 who all were survivors. So they had a very, very, very difficult upbringing.
Then they ended up as refugees in the Middle East. And he grew up in Lebanon, which is where I was born. You call yourself an activist, and you are involved in many areas in political activism. What are you trying to achieve by this activism and by your music? I think two things. I think not just as an activist, but as a human being, if we leave this place a little better than we came to it, I think we would have had a fruitful lifetime, you know, and that better can mean many things. It could be political, it could be artistic, it could be love, it could be many things, right? As an activist, you don't always get to see the fruits of your labors in your lifetime. You know, I always say we fight for justice so that later on another generation can hold it, you know? But within our lifetime, I've been able to see the recognition of the genocide, for example, the Armenian genocide by the United States Congress, by the United States administration, by many countries around the world. And of course, it is ultimately up to the government of Turkey and the people of Turkey to properly recognize their own history and make amends so that the continued animosity, continued hate, continued injustice will not prevail. I must say, out of 200 countries, only 33 or 35 countries have recognized the genocide. That says a lot about the world, doesn't it? That they don't recognize the genocide. Are you? I hate to put it to you this way, but I mean, those 33 countries are probably the most important countries in the world. The European Union, Russia, the United States, a handful of South American countries, and I think the reason that the other nations haven't fully recognized the genocide is Turkey's ongoing campaign of lobbying, misinformation, disinformation, investment, and all of that, Islamic ties. So all of that has a lot to do with this particular, recognition, awareness. For example, I've been working hard in New Zealand to get the country to recognize the genocide. You would think that such a transparent modern democracy as New Zealand, with an indigenous population that's very aware and awake, would be the first on the list to recognize the genocide, but they have not. And a lot has to do with their economic transactional nature with Turkey and Gallipoli, their memory of statehood, having to do with 1915 and Gallipoli. Even though New Zealand historians have shown that, there was a tie between the genocide and those Gallipoli landings because they occurred a day after the genocide started. And also many Anzac troops had helped refugees and people escaping the genocide in the Ottoman Empire. There's many survivor stories. It's profits over people. We have to flip the formula ultimately, because nations are interested in their own selfish, acquisitions. Yeah. And how do you feel about the United States of America? Only last year they recognized the genocide, and America is, as we know, is one of the leading powers in the world, and democracy and a huge financial responsibility to the world. Were you disappointed that it took so many years for the American government to recognize the genocide? Truth of the matter is, two things happened to finally get the genocide recognized in the United States. One is the effectiveness of the Armenian lobbying that grew and grew in power and size. And so it became less and also awareness, because, and System of a Down, I should say, had a nice part to do with our songs and our fans being aware of the Armenian genocide that they wouldn't have been aware of any other way in the United States, Europe, around the world, etc. But specifically talking about the United States.
So that was very important. But it was also in America's, what should we call it, foreign policy interests at the time to recognize the genocide, because Turkey had basically gone in and started basically attacking the Kurds, who were the allies of the United States against the fight against ISIS, SDF, and the YPG. And so it became a big problem in Congress. And Trump's personal relationship with Erdogan became a problem for the Democrats. But it's work that has taken decades. I was in Congress, lobbying Congress, when Dennis Hastert was the House Majority Leader in early 2000s, 20 years ago. This has taken many, many decades. Since the 1950s, it's taken 70 years. Wow. But the United Nations has recognized, the European Parliament has recognized it. European Union overall, most countries have recognized it. The important thing is to learn what is the message here. It is said that Hitler, when in 1939, in August of 1939, when he was telling his commanders to act with impunity, having to do with Jews in Poland, when they were about to invade Poland, in his speech, he used the words, basically, who remembers the Armenians? In other words, during World War I, Turkey and Germany were allied just like they were in World War II. And German troops saw what Turkey did during the genocide. And Hitler's takeaway lesson from that was, no one's done anything about these 1.5 million people perishing. Who's going to blame us? He acted with impunity because he thought he could get away with mass murder. Same thing happened with Pol Pot. Same thing happened with Rwanda. Same thing happened with Darfur. After the Holocaust, there were the trials and tribulations of those that had committed the murders. Even though that happened, that there's still genocides that have occurred since. As long as we value profits over humanity, profits over people, that is going to occur. And as long as, even though the UN has a genocide day, a Holocaust day, and even though the UN has the Geneva Convention, and even though Raphael Lemkin in the 1930s, a Polish Jewish lawyer, had termed the word genocide, even though all of this is part of our records and history, there is no executive, international, UN or otherwise body that is tasked with stopping genocide. In other words, during the Darfur genocide, the Chinese were still, enabling the government, and Omar el-Bashir, the leader, and everyone was saying you need to stop doing that, but there was no international agreement to stop and cut aid. When genocide or Holocausts occur, the whole international community, not voluntarily, but there should be an agreement, an executive agreement, that basically says, okay, we got to stop giving, basically immediately sanction that nation. And it's very sad that still doesn't exist with all this talk and all this awareness and understanding. Yeah, it's really sad because one thing is that, we have, like the UK has not recognized the genocide, but you posted on your Facebook page just a few days ago about French MPs are calling for an apology, that a minister had a talk in Armenia with an Armenian politician. I mean, France was one of the countries that helped, liberated Armenians in the genocide. Yeah. France has been a great ally to Armenia and Armenians. We have a huge community there. What happened is a French presidential candidate visited Artsakh, the territory that was last year attacked by Azerbaijan and Turkey. This is indigenous Armenian lands.
and they took over the majority of the lands along and killed thousands and thousands of our soldiers and civilians. They still have about a few hundred POWs, basically, including civilians that were left behind enemy lines that they still haven't released, Azerbaijan. And so the French candidate had gone to Artsakh to visit Armenian elected officials there. And the president of Azerbaijan, a dictator named Aliyev, he basically threatened her life by saying that had we known she was there, we wouldn't have allowed her to leave. So she and her colleagues in parliament, the French parliament, are asking President Macron to condemn Azerbaijan's dictator Aliyev in threatening the life of a French national. It's weird, how we can behave like that, right? So history is maybe not on a collective, systematic level. We are still very primitive in how we behave. Nations act like 8-year-olds. Yeah. That's what I always say. When it comes to domestic policy, they act like adults. When it comes to foreign policy, they act like 8-year-olds. It's all about resource acquisition and what can I get? What can I get? Unfortunately, that is the truth of realpolitik. That itself was what happened in 2020 when the invasion occurred of Nagorno-Karabakh, which we Armenians call Artsakh. No nation came to help Armenia, which is a small democracy in the middle of a sea of tyranny. There between Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, like all these Central Asian republics, Russia, etc. Nobody came to help. Nobody lent troops. And part of it is because Azerbaijan's oil runs to Europe. And the Turkish-Azerbaijani pipeline is a needed alternative to Russian Gazprom for Europe. So so Europe was threatened into inaction over their own interests and over their own foreign policy and energy interests. This is the type of thing I'm talking about. This is why genocide still occurs. This is why wars still occur. Såleis. Velkommen, Arosiak. Hetta ein kvinna bor i Kvalpa. Og kan du greia fra hva hever Armenia, hva det samband vi Armenien? Ja. Jeg heter Arosiak Berberian Hammer. Jeg upprullingar fra Armenien, men jeg har fått og oppvaksen i Kuwait, og en av to jeg har vært i Syrien. Og grunden til det at min oldeforeldre, Appe og Omma, flyttet under genocide, fólkadráp som hent i 1915. De flyttet i Kilis, de bor i Kilis, og så flyttet alle veien og i øyemarsjonen som var i Syrialandet, så enda det i deres år. Så det tror jeg, så foreldrene som mer bor i Syria, så det tror jeg det omkant å være i Armenia, til å ha fått det i Armenia. Det vil si at du en av timene, nekve millioner, som et avlegging av hoppdrapene som får fram 420 år siden hele. Og hvordan nekve armener i Färjön, var det? Det bare jeg, og en annen som bor i Klaksvik. Ja. Og jeg halte det fantastisk at vi har folk som en avlegging av en hoppdrape sitter her på nå hos alt. I fjør, da Holocaustdegnum var, da hadde vi folk ur Balkan. Balkan var evne ta, og da var folk som kom til Färjön for om 20-25 år siden, og flere av dem i Virken og bygger Färjön enda det, og har familier og finner bøten, og i alle elendighetene det utroligt at du sitter her på et. Du hever ommer og abbar som flytter, og hvis du får en mynd oppe på et, er med over en hestebadje.
Det är appe min. Hatt appe då, Han var 25 år att det hände. Och hade kläderna som han är i, han var i soldat eller han serverade i Ottomans Empire. Och Men look at här ständer king. Var han konge? Nej, det sist och säga att kongur till han överlevde. Ja. Han hette Sarkis Berberian efternamn. Så han var 25 år och grunden att han överlevde att han var en eller annan mat att han serverade i Ottoman Empire så släppte han undan ganska bliven dripen så flyttade han. Så mötte han ommamun av till att flyttade rutan. Ommamun var 13 år. Och hon fyrir inte bliva våldtigen eller dripen eller också annat så bliva det gifta sig hemlighet i en liten hönehus av för klara sig till jag stått ganska hönehus men hvis man får stilla det stående till vår i tandlötene bara för hon inte bliva våldtigen för att turkiska herren så bliva det gift och så fortsätter det. Ja. Vi tar bara kors här i rutan där, hvis vi kan lycka få att ta upp. Kors vi det nästa kors det är en rej runt inte. Det är så att det lilla rundingarna det är allt som är armena som bor ta här i Turkalandet och de empire. De som bor det är Kilis. Kilis. Ja, fast det måste va? Jag har en annan bild. Ja, här. Ja. De bor här, du ser Asas, men bänt vi som lite ständigt Kilis. De bor här. Så skulle de flytta alla vägen så de har flyttat alla vägen så ända det där så i Syrialandet. Men hon fortäller av sövna. Jag minns pappa min från pappa min där han fortalte och att mamma hans hade fortalt henne honom att de var bäge hungriga och slion av alltså flera dagar och de var ordentligt svång att de letade efter hästar inte så herrarna vid hästar. Det letar in och årsaka i sidan men kutchen till lorten av hästen för att finna kottne. Till kottne blev ett år i lorten för att äta för att överleva. Så lär som fortalte pappa min som fortalte honom så var eisnet så i minnes pappa min sagt vi åkont att hur så hårt hej föräldrar som mer haft så man ska minnas allt utan låtan som det har upplevt så nog av det så det så folk döje det så folk blev våldtagen och flera kvinnor för det inte blev våldtagen så är det löpinna anne och Anna blev rätt av farven av blåen så det har upplevt så nog att det var så trist så det man kan inte föreställa sig det är helt förfärligt. Ja. Hur har du upplevt om man öppnar sig där var stod till ta var stod född att det var det där. Jag minns om hon döje till över tjejer. Okej, så du minns inte att hon har fortalt där? Nej, hon fortalt pappa min så också ja. Hur upplever pappa då inte han fortäller där om att är han ytterligare något Nej, han är ordentlig nationalist med vår och han bor nu i Armenia. Han valde flytta till Armenia efter 2001. Ja, han är ordentlig så han ordentlig nationalist eller hur säger man? Akkurat, ja. Men du gräs från du är född i Syrien. Ja. Du arbetar och bor i Kuwait. Ja. Och så är det inte färgen. Vad så stort grejer från hur är du kommit till färger? Det var 18 år så jag måtte mannen kommer och måtte i saneten så ända jag kom en tur till färger så det blev det bara jag får inte att jag damte så gott av det. Ja, du dammar väl det? Ja, jag dammar så gott av det. Ja. Och kvätt just du kvätt arbetade du i Kuwait och Kuwait var innan förra skrivstove och så där jag flytt till färger så jag har arbetat på Smerle en period nu är ganska skola på i Glaser. Akkurat. Det är innovation. Och hur vi till Armenien och vi har en Armenien i Klaxvik och titta och prata samman och vi ser att Armenien runt i världen gänga högt upp i Armenien och i Hoptrabe men det är ångad värjar, ångad boer vad är det som sker helt då att Armenien gänga så högt upp i Ja, Armenia som inte bygg var Armenia, vi kallar det Diasopra Armenien.
som bor utanför Armenien. Jag har flera system att onkel Frankrike, onkel Los Angeles, onkel Libanon. Det är flera ställen grund av genocide. Han som ger i armenare till have kvar land till have boet, till have skolor, kyrkor, Armenian community. Så det halda sig där om 24 april som minnedagar, som sorgedagar. Så begynner nämningarna visa bojlad och erskyngar och synka sankor. Så det är först att det är fortalt sövne och man ska inte glömma, akkurat som man säger, aldrig en aktor. Det ständer never again. Man kortlämmer med forgotten genocide. Att onkin vi kände det. Men nu blev det av London speklarna vi känner att det hänt fólkadráp i Armenien. Och du är i Armenien av och? Ja, jag var sommar, ja. Ja. Och så är det väl att rabatt. Flott. Första för du är där. Ja. Ta varst du inte så ung. Nej. Kanske du grejer för att du upplevde det att du kommer. Och alltid drömt att jag bo i Syrien när jag var ung, 50 det akra Armenia finns independent från Sovjetiska samväldet 105. Så begynte landet speklarna täcka sig för det. Så 2005 första ferie vi i Armenia och det var så flott att när jag kom flickvaren i ländflickvare landet som jag har drömt allt vi ska visa så det var ordliga upplevelser som är att färra hemlandet som jag har ånkan att bo i. Så ånkan att bo i, men du pratar målet. Ja, själva det. Och du är flera mål. Ja, det ska alla armenare snacka armenskt, tala armenskt. Och det då alla ansakar för. Yes. Så Kim Kardashian hon då. Ta vet inte om Kim Kardashian men det är flera armenare som Armenien är öliga störst runt alla världen. Vi har i Hollywood är det som heter Little Armenia och det är ett öliga större fällskap. Men hur är i det att ungdomen i det i Armenien är det lika tjåskaparsligt eller stolt av sin land som tid som inte har bo i landet. Det är ju mer till minne man armenare som bygger uttaland alltid tjoar rörselserna eller tjoar känslorna det är att du inte bor i landet. Så det är mer armenare som bygger uttaland det hjälper ordentligt och landet bäger vi resurser och pengar allt som kunde att hjälpa och akkurat. Ja. Vi tar finns några spårningar in. Bäger morgon och januar och du får hjälpa mig att svära några som spårningar. Det är från 8 B och i Österskolan. Kvui svartja tölene som mellan 1 miljon och 1,5 miljoner offer. Var offren inte mest som låter liv under hoppdrapnen? Han som det ständer 1,5 tillsammans. Hvis han fortalte sövne, det började långt åren 1915. Det började faktiskt 1914 och så systemisk utrejselse. Det kallar vi systemisk utrejselse av armenska reis. Så ända i lucka till 2016-18. Så tillsammans det blev det talet till 1,5 miljoner. Det har långt börjat i 1895 vid Hamidian Massacre. Det var 300 000 armenare döda. Och så stäcka i att och så kom man upp att billigare 1900 och de ungtyrkarna så begynte utrota armenare. Så det tillsammans stålen är 1,5 miljoner armenare som är döda. Akkurat, okej. Det är svårt då, ja. Ja, det är svårt. 3 miljoner armenare byggt i Armenien i det, men detta vill bara mest att vara en triangel av ödlon armenor. Kan det huxast att alla hinar 6 miljoner armenare kunde flytta hemåt så blir stövande landinum bättre? Hvis du spyrt mig i Sia, jag kan flytta hemåt och det är långa flera armenare som bygger i USA, eller Frankrike, eller Ukraina. Flera unga armenare i världsätare, det är långa flytt till Armenien, sista 2 åren. Så begynner bygga landet att vi forskjellige stående fyrtåker, eller hjälpa vi resurser som de har. Så det är flera som vill affära, men till dem man kan hitta till Armenien som land som har upplevt nog för filching, bäge krutcher och akra krutchfyr. Så landet är inte störst ekonomiskt, här är inte möjligheter
goda arbeidsmålekar in. Man kan säga landet är ung än, men det är om 20 år, det är säkert flera tusen armener flott landet. Är det som vi sitter vid till dem vi vidare från Israel att här kommer det hope flow för Yes, det samma. Det är samma i Ja, Armenien. armenska lobby är särliga Frankrike och USA, det är ordentligt störst. Och det hjälper ordentligt nog armener som i Armenia och i Artsakh. Så vi tar ordentligt störskande lobby bäge i Frankrike, USA och Ryssland och ordentligt rik folk som hjälper bäge penning och fortsatt och resurser. Vi kände är hjälpa. Kan så greja fra ta krutje var i fjör. Ja. Ta var krutje fjör och ta komma ut i nästa inslag. Ta gör det till några för att hjälpa Armenien. Kan så bara greja fra Det som jag gjorde, man kan inte, det var så lite mun till, men det var till att flera konor som miste huset, familjer, och i Artsakh 130 000 familjer som miste bäge arbete och hus grund av krutjonen. Så blev det var inte arbete, och Armenia som land kunde inte hjälpa dem med dessa platser som det var i Artsakh så nog. Så rönte man hjälpa, jag rönte att hjälpa dessa konorna vid att skaffa det arbete, binda för källor, trotser eller binda pint till huset, så kunde det sända till färger, så kunde det få pengar för det, så kunde det leva vid pengarna som klarar sig ta manarna till de få honor hjälp resten. Så det är flera honor armener som hjälper nog större, och det är flera till stigar, lacknar och folk som är innanför vuxen, och det är flera hjälpa vi allt som kunde det hjälpa. Akkurat. Ja. Här är en annan spårning. Jag ständer Armenia är äldsta kristna landet i heimen. Det inte trobult att bliva vi att vara kristet land, tar man närum bäre hever muslimsk land som grannar. Släppa muslimer att flytta till Armenien. Det är några muslimer Iran, det är nog Armenia är nabing för Iran, det är nog för att Iran kommer färdas till Armenia. Det är muslimer, men det gör inte något särskilt. Men som du säger, Armenia är första landet som nation, som government har teachet kristen 301. Och så jante och sövna, hvis man läser sövna. Armenien blir förfyllt, bäge från fyrretuinen från Fars empire, så var det eisne förfyllt från några muslimlanden, Turkalandin ju, och så Azerbaijan. Så det har haft ringt till en litet land som surrounded runt om muslimska landen. Akkurat. Ja. Så vi får till den senaste spårningen. Det är Georgia. Georgia är ett land som följer ofta har haft utåtligt samband med fotbollsserien. Är Georgia, som är norra för Armenien, enaste grannland som är vinarligt mot vägs Armenia? Faktiskt nej. Iran är ordentliga. Självt Iran är muslim, men Iran är ordentliga gå samstarv, bäge ekonomiskt och eisne. Ja. Men Georgia är eisne kristen land, men krutje var fjör. Faktiskt Georgia gjort onsketla. Det har inte samma vid Armenien. Det har ekonomisk relation vid Azerbaijan. Azerbaijan är oljerik land, ett gas. Så det var inte någon support härför. Så. Nej, okej. Ja, självt är kristen land ju. Det är 6 timmar att köra från Tbilisi till Jerevan. Det är ordentligt nabbingland. Men Iran är ordentligt god relation vid Armenien. Helt helt ända. Du borde kvalpa. Ja. Och kvalpa är nog så långt från Jerevan till långt från Syrien. Vad är den största månen att bygga i Färjön och så att bygga i Miestre? Kanske vi väckre, först när jag kom till Färjön, det var väckre som var ringkasta ska man vänja sig vid. Man alltid folk sälja surröjtne och menta allt är lujas armenar. De känner från armenar och bo i Syrien, eller Kuwait. Här var Armenian community, bara kyrkor och kände kon annan. Det samma i Färjön och surröjtne. Det familjelivet, det är inte månader. Det var
inte så ringt att integrera sig i samhällen som vi är så Och väckre vi äta, du kommer från som du bränner äta rastan fisk och rastkött och damat och det. Jag älskar rastan fisk men inte rastkött, sorry. Nej, men Och heldur du vid röjn? ja, självande. helt Jag fick säkert. kvalba som jag hälda vid röjn. Akkurat. Ja. Rosiak, tusen tack för att du kunde vara här och greja för det. Tack Ska vi för göra att det du ville ha mig. Og nu færer vi videre i programmet. Fyrir noen 2-3 veker siden, ta hei prat vi en mann, han født og oppvoksen i Kanada, og han hever som Rusiak og Serge, som vi da har hørt, så hever han armenskar forfedrar, de flyttet fra hav til Amerika og Kanada for 100 år siden. Og i det bor han så i Armenien, han flytter aktivt til Armenien, men han bor i Kanada og Nekvar, og her han arbeider som tøyendamøver. Eller han hever bo i Kanada, og nu har han flyttet til Armenien her, og han arbeider som tøyendamøver her. Og her har jeg pratet med han, og til pratet, tenker man snakke oss om støvene ut der, i midten Armenien og Azerbaijan, særlig. Hvor støvene så løs ut der, på grunn av hoveddrabene som får fram för 100 år sedan. Så vi får lust efter Raffi Elliot. Hello, my name is Raffi Elliott. I'm a political scientist and a freelance journalist who lives in Yerevan, Armenia. What is the situation today between Turkey and Armenia? The modern Republic of Armenia, which is a UN-recognized nation-state, currently is about 1/10 of the size of the historic Armenia, and it currently borders Turkey to the east. Of course, many Armenians basically will argue that much of modern Turkey is actually built on top of historical Armenian lands, which were vacated of their Armenian population between April 1915 and 1921 in what we and most historians and many countries around the world recognize as the Armenian genocide. So of course, Armenia's relationship with Turkey has been very complicated since the Armenian genocide, particularly for two reasons. One of which is that Armenia didn't exist as an independent state for the majority of the 20th century, because immediately following the Armenian genocide, in 1918, the remaining part of Armenia, which had beforehand been part of the Russian Empire, because Armenia was divided between the Russian Empire and the Ottoman Empire. And when the Russian Empire collapsed in 1917 because of the Bolshevik Revolution, the eastern part of Armenia gained independence for the first time since the 14th century as a modern and democratic republic. But that republic only lasted for 2 years until 1920, because the Ottoman Empire, which at the same time was disintegrating, later became the Republic of Turkey under Mustafa Kemal Atatürk. And they actually invaded the Republic of Armenia at the tail end of the genocide, while at the same time, the Red Armies of Russia also invaded from the north. So Armenia had essentially 2 years of independence in the 20th century, and then regained its independence in 1991. So for the majority of the 20th century, Armenia simply did not have an existence as a state, and therefore did not have any diplomatic relations with Turkey. And then things complicated further, because almost immediately after Armenia's independence from the Soviet Union in 1991, Armenia was engaged in a war against another ex-Soviet country called Azerbaijan, which is ethnically and linguistically related to the Turks. It's like saying Icelandic people and Faroese people, in the sense that they share almost an identical language and religion and culture. Over a territory called Nagorno-Karabakh by the Russians, although we Armenians call it Artsakh. And Turkey, as the big brother of Azerbaijan, supported Azerbaijan during the war between 1991 and 1994, and therefore they
closed their diplomatic relations with Armenia and have been blockading the Republic of Armenia ever since. So things have become even more complicated because in 2020, the war over Nagorno-Karabakh got hot once more, and there is ample evidence that Turkey largely managed and supplied the Azerbaijani military effort on the ground, which has obviously complicated matters by making many Armenians relive these intergenerational traumas that we still have since the genocide. Because for us, what we witnessed in September 2020 was that the descendants of the genocide perpetrators were once again murdering the descendants of the genocide survivors. So for us, for Armenians, I think as a whole, it reminded us that a country that committed an atrocity 100 years ago, which till this day doesn't recognize it as a crime, is willing to recommit it if it finds it necessary. So these two elements, Turkey's involvement in the war in Karabakh and the still unrecognized genocide issue, continue to complicate Turkish-Armenian relations in the 21st century. At the moment, there are 35 countries that have recognized the genocide, and Turkey is not one of them. And I guess Azerbaijan is not one of them either? That's right, and we don't expect it to be. In fact, Azerbaijan has an even more radical stance on the Armenian genocide than even Turkey does, because Azerbaijan is a much more dictatorial regime. Many people call it the North Korea of the Caucasus. And the official stance of Azerbaijan is that the Armenian genocide is a hoax that the Armenians committed against themselves in order to gain some sort of leverage over Turkey. In Turkey, though, it's a much more complicated situation because I think when we talk about the Armenian genocide recognition issue, a lot of people speak of it as a geopolitical or just as a political issue, but we forget that it's also a very internal cultural issue within Turkey, because after all, the Turks are directly implicated in the atrocities themselves. Many people are the grandchildren of perpetrators, and others also are the grandchildren of people who actually helped Armenian genocide victims survive. In my particular case, our grandfather, who was an Armenian genocide survivor, has told us that he owed his life to a Turkish family that saved him from the pogroms. So this is a very deep and internal issue within Turkey. There are millions of people in Turkey who do speak about the Armenian genocide and who call for more recognition, but it's complicated internally in Turkey because the modern Republic of Turkey was founded in 1923 on top of the ruins of the Ottoman Empire by a famous military leader called Mustafa Kemal Atatürk, who I mentioned earlier. And he tried to build a new nation on top of the principles of secularism, nationalism, and a strong Turkish ethnic identity, in which the primary belief was that Turks are a great people who are incapable of doing anything wrong. Therefore, to tell Turks that, well, actually, your grandparents did something very wrong is a very difficult thing for people to accept when for generations they've been taught that they're basically as close to perfection as possible. And on top of that, there are laws in Turkey which actually legally prevent discussion of the Armenian genocide, and certain people, academics and journalists, have been imprisoned for it. Others have been murdered. In fact, it's an interesting coincidence that we talk about this topic today, because today is also the anniversary of the murder of the Turkish-Armenian journalist Hrant Dink, who had long spoken about Turkish and Armenian reconciliation. And he was murdered by a nationalist for it. And to this day, his murderer has not been convicted. We will wrap up. Can you just briefly talk about, is there peace on the horizon? Can we see the two nations, or maybe three nations, engaging in peaceful talks in the near future?
Yeah, that's a real possibility, and in fact, you might say it's becoming a reality. You know, this last week, for the first time in 30 years, Armenian and Turkish diplomats had open, direct talks to discuss reestablishing diplomatic ties and opening the borders. This isn't the first time this happened. This also happened in 2009, but it was a more secretive discussion. And people forget that actually between 1991 and 1993, Armenia and Turkey did have diplomatic relations. And also, right after the Armenian genocide, in the couple of years where Armenia had independence in the 1920s, there were active moves by both Armenian and Turkish politicians to have relations. But I think it's important to remember that normalization of relations is not the same as reconciliation. Particularly as we know, many other countries in the region have grievances against Turkey, such as Greece, which is both a NATO ally of Turkey and has had diplomatic relations with Turkey since 1922. A lot of Greeks are still unhappy with Turkey's involvement in their history, and likely this will be the case for Armenians as well. Because as I said earlier, the real play for reconciliation will be primarily a domestic issue in Turkey. When Turks begin to accept their own history and the involvements that Armenians had in their history and the effect on Turkey's trajectory as a nation when they basically eradicated a large part of their own population, which is what Armenians were. We were citizens of the Ottoman Empire, same as any other Turk. And they decided to remove one part of their people. And that has had dramatic effects on the future of their country. And once they come to terms with that reality, it'll be easier for them, I think, to discuss normal ties with Armenia. With Azerbaijan, it's another question, of course, because it's very hard to normalize relations with what is essentially a fascist dictatorship, which has a hatred of a certain ethnicity as part of its national curriculum. But I hope, of course, that one day there will be peace for everybody. But on the ground, on a civil matter, on a civil level, are people like yourself, are they engaging in some kind of reconciliation or organizations talking to each other? Between Armenians and Turks, there has always been a certain amount of what we call track 2 diplomacy, which is non-official diplomatic ties between countries. And even though officially Armenia and Turkey have closed borders and don't have diplomatic ties, Armenia and Turkey have been trading to the numbers of $20 million a year in trade turnover since 1991. Most of the trade just goes through Georgia. Many Armenians visit Turkey. Many Turks have been to Armenia in reality. And there's also maybe 80,000 Armenians who still live in Turkey today. These are the descendants of certain survivors of the genocide who weren't completely eradicated. And these people have a voice as well, and they represent essentially the continuation of Armenian traditions and culture within Turkey. So these people absolutely do play a role. I think for Turks, it's also important to meet real Armenians and to realize, to humanize us, right? Because we always forget that the worst part of the crime of genocide is when you dehumanize other people. Because you can't kill other people, you kill animals. And to remember that we are like that. But on a diplomatic level, it's also important to remember that since the war in 2020 has reignited a lot of trauma amongst Armenians that in regards to Turkey, because Turkey is a country of 80 million people. It's the 4th largest army in NATO. It's a G20 country. Armenia is a small country with 3 million people that has no access to the sea. And so we are always a bit at the mercy of the whims of the Turkish government, which is a country right now run by an increasingly autocratic government, which has been involved in military incursions into Cyprus, into northern Iraq, northern Syria, and so on and so forth, and against Armenia only a year ago. So it's very hard to build an atmosphere of trust with a country that is infinitesimally larger than us, much more powerful and much more violent, and in particular, a country that does not believe that its use of violence is wrong.
heimeren øyla løytel. Han som er her som heter Elliot. Han og Bridger og folk fra Amnesty som har vært videre fyreregget til det. Vi kjente ångan. Jeg kjente Rusjak, men vi kjente ångan Armenia. Bridger Kruse, han er vært knyttet til G-festivalen, og her han kommet i samband med en armena som bor i Danmark. Og Bridger, han snakker vi den her vimannen kjassar og vi kjøper han, og spyr, vi tar bruk for omkron, helst ur Armenien, til å greie fra armenskon støven. Helt nere med avren Arek, han får også kontakt med den mannen som vi akkurat snakker om. Og hva gjør han til dagligt, i sin fritid? Han leser nørrent mal. Han dodde sin førskån og islandskån og kjente til samfunnet i akkurat medlen. Det var øyla stort litt. Så snakket jeg i Serge, rocksangeren og i System of a Down. I byrjan av samrådet så spyr han, do you know where I'm calling from? Yes. I met a Faroese singer. Så får han glemte ikke skjønne at Ivor postet. How do you spell that? Så får jeg stava. Ivor. Så han og Ivor har sittet sammen i GD i Los Angeles og pratet sammen. Så her er langt etter connection med det førre helt var øyelig stort litt. Tid vi ordet røsk til som sitter her og til som sitter rundt om i landet. Og nå får vi å snakke først. Nå har vi haft nesten en protek i Enskån. Og ta neste innslaget til en som heter Tora Petersen. Hun truna var rådgjøve unam. Hun kommer å snakke om evne om å finne syndabokker som snur seg om, og jeg nå saler frøeligen inn i kontekstet, hvordan ber det til at vi mennesker kunne bære oss så ljøtt alt mot kornøren. Og nå kommer Tora. Tora Petersen, to starvast unam, kan du helst stått greie fra hva du gjørst unam i forhold til det som vi kommer å prate om i det? Jeg starver som truna rådgjøve for folkeskolen. Men åren jeg kom ut til starve, så gjør jeg undervisningstilfell om heter sammen vi folkeskolen til minnoskolen. Og heter, til øtføren truslø av heter, som du har kommet frem til. Hva heldur du at en heter i evnen om fólkadráp? Hvordan skal en heter være aktuell her på? Fólkadráp, her hetene til de som ikke fører vi og på råd. Det de som røyner av bjerke omkring enstøkken, eller sier nei, ikke parster av oss. Hetene kanskje det her som har vært for lite skjønnelige, ta i så for fram. Men vi vet eisen fra søvn at det her var vi heter ui som støvn. Det her var vi noen folk som har satsa, som har bjerget omkring, som har sagt nei, jeg vil ikke være parster av disse ønskapene som fer fram. Og det er ikke definisjoner på heter, men et som jeg halte de fleste samt om, det at en heter en som ikke bare leder standa til. Hun tår handla. Til noen filmer og til noen bøker skriver om heter. Hva gonger fyrer seg i høtten til en heter? I hesen sambandet snakker vi om hopdrap i Armenien. Hva kunne en mulig heter være i Armenien? Altså, det som er alltid viktig, det er at vi først får hitte etter hva det som gonger fyrer seg ta i sånne hendinger kunne være fram. Så vi kunne jo alt sitte her og name et eller annet, og heite stå vi og også hatt det, vi aldri ble parster. Men det viser seg veldig greit at menneskene begge hever egenlegger til å gjøre gode gjerder, til å hjelpe, uten å få noe fyre. Men menneskene hever eisen egenlegger å gjøre det ønta og avhuksende ønskap. Og det som man ser ofte, at det her som er alltid det avhåverst, det er at da menneskene kommer sammen i bølge, da kan det hende noen ting som vi slett ikke klarer å gjøre ensamt. Begge av gående og ringe. Men det er reallig at vi kunne finne på å gjøre ønsting, og det er granskelig. Det er sånn som du gjør, og du vet at vi kunne finne på å gjøre forferdelige ting. Selv om vi er øyelig normal og fitt. Ja, akkurat. Hvordan spør det her til? Altså, for det første så vet vi at menneskene
helst vill vara parsen en bölk. Hon blev rädd kött lika som teg som hon är samma vid. Och till gjort en rikve av experimenten som visar att hvis vi sätter det och sätter människor i karmar och skapar karmar för önskap så skulle det nog främja det. Vi känner socialpsykologiska experiment som Milgram här som man fick ganska vanliga folk att göra eller ge stöd till en annan. Och faktiskt är så stora mån att hvis det är verkligt så att det inte slöv av henne. Bara till en lejer ständer här vi auktoritet och säger nu ska du göra det. Och vi känner det eisne från Stanford Prison Experiment som var en rönd som blev framt i halvt av festivalfjärsen. Här som man gjorde ett fyrbils fångsel och i chattlaren av Stanford University tog fullständiga vanliga läsande in och säger att hälften skulle vara fängavörer och in hälften skulle vara fängar. Och öljekött sa man att det är ganska vanlig läsande för att tyna och kränka sina medläsande som bär vår koordinära roll. Ja. Hetta gjorde det aktivt vi bågon från en lejare. Ja. Färre vi till de sedna väldarbeidare vi Holocaust och tydliga Jöton och Öron och Bosnien som vi var inne i fjör. Så jag är det Armenien. Hur kan ett folkasläge ta under vi till förfärliga ting som händer för ett annat folkasläge? Och vi kan gå ut från att tejer kunna om att folk vill korta i gaskammar. Så hur kan man acceptera det och varför politik kommer in och happen som gör att folk till att det bara. För det första är vi ett människa bölka väsen eller kan man säga. Vi har bruk för att vara parsen bölka men vi då öliga väl eisne att säga vid och tid. Det fäller också pura naturligt. Vi tar det i ödlån hotögon så är det bygda folk och havna folk och det är Vaccinera och inte vaccinera. Akkurat, öliga relevant. Så det fäller också naturligt att vi gör in- och utgrupper. Det som så öliga kött kan hända är att vi ger utgrupperna, alltså den parsten, den bölken som vi inte är parster. Vi ser att det är det som är i önd, det är det som är skylten och jag vet av problemer. Man kallar det att finna syndabockar. Du kan finna där i din egna bölke, men det är öliga lätt att finna där i en öron bölke. Så det är socialpsykologiska mekanismer som alla tyna är igång. Ja. Ett annat som är viktigt det är att tar vi blir parsen bölke så minkar åkara individuella apert. Det är nästan som ett mammas rockstitch. Till döme så vet man att hvis jag stannar ensam och så en person som behöver för hjälp så kan det fälla mig öliga lätt att hjälpa. Hvis jag är en parse av 20 folk och hvis öll stannar här och hittar och hvis inte en behöver för hjälp så fördelas det arbetet och touch. Och där vet man eisne att man har gjort experiment där man har sett folk i en byggning som de halta att det är äldre, ja. Hvis det sitter ensamt så handlar det öliga kött, rationellt, röna rymma eller släcka elden. Men hvis de sitter samman vid öron som inte gör så kan de faktiskt sitta så långt att hvis de är väl så döjde av röjgaitrarna. Och det som spelar in på att det är en annan trångten till jag vill vara lika som andra. Så hvis hin inte handlar så är det ganska orskale vi maten är också på. Och då har vi också om fólkadráp eller tyning eller att främja önskap i motor och medmänniskor. Ta bliva kunde vi i en bälge bliva så förstyrre jag vid halta. Okej, kanske min etiker som är kom in vid en där bälgen han är inte rätt. Kanske är detta öntfolk som skulle tynas. Ty att hinne gänga vi på det. Så vi bliva faktiskt inte bort. Missa åkar egna förnuft och etik. Så det är bäge spjäringar och apert, vi tar in- och utgrupper, vi vill välja några syndabockar och vi blir synder. Vi tog inte helt så skilla gott, eller så när vi hjärtan tar vi det parsen bort som vi borde. Så, nu färdar vi till det sista inslaget. Och det är vi Jens Rama, utanrikes och mentamalare. Han får helst åt att greja från vad han personligt har för samband han har vid Armenien. Och så har vi följer som landstyre, som land. Så har vi ett eisne nu bland och på i, som man säger, armensk vidskift. Så
Nu får Jens att ända. Jeg heter Jens Arena, og jeg utdannet og mentamalere her i Førjen og Løtene. Annars har vi jo nok vært arbeidet som lakne, først av sjukhusen og så som kommunlakne. Og i 95 var jeg valgt å føre løkting, og i Nøytjan fikk så ta starv som jeg har nå. En utdannet her, han rødgjør sambandet vid Underland. Altså jeg så fører noe samband førja vid Underland, og det kan være Danmark, selvvandet, som også er ryssfellesskap vid. Island, som er en av våra nærmeste grannen. Men jeg synes storveltene, jeg har hese 2 årene vært at vi funnet vid amerikanska utenriksraheren, eller at det var 2 imager. Den første var Pompeo, og så kom Blinken til. Og senest vi kjenner jeg var i Russland, i Moskva. Og jeg funnet vi en budskaperfellesskap som kallas Eurasiatiske budskaperfellesskapen. Her er Russland, Kirgisistan, Belarus, Kazakstan og Armenia, parter. Jeg har så yngst personlig av det for til Moskva å slippe en tur av Vichan i Armenia. Og det var i leie. Jeg fikk en innbjørn fra dem nøysene, da det frattet til. Men så fikk jeg vite av stort åren at det var så ofrialigt i Øtjønnen at her malte fra. Så vi slapp ikke Armenia, det var annars blitt fremste innskje, og eisene slippe til Nagorno-Karabakh. Men det ble så ikke til før. Jeg ønsker at møte en folk som jeg har hørt så noe om, og ja, jeg har alltid helt fra at vi var tannåringer, har vi haft over for Armenia, og jeg tror at her var parter i sånne jurasaske budskaperfellesskapen, så var det opplagt. Men jeg slapp altså ikke, men så hendte det med en i Moskva, særlig at tog funten, og bare flere øren funten. Jeg halte at dere hørte, hva hørte dere, en 4 funter om dagen, og vi tar det her. Og den ene funten var vi armenska sendiherren i Moskva, og så tar jeg til en høvdsfunten vid budskapersamgångene. Så om kvalitet så har jeg en døvra, og så brottledde så finner jeg ut av at de tror som sitter himmelen og bor til døvran. Og 2-3 til rommen. De var atta i Armenien. Så jeg fikk et fantastisk prat ved dem. Og her så finnes jeg innbjørn til at komme og vite Armenia. Og vågnade vært her i februar. Annars har vi gjort det at av fyrslige, og det ble til ettekter og sendt i år. Det første 500 millioner som fyrer til nøyhjelp, hun fyrer til Armenien. Og det til Armenien er et almindelig fattigt land, men særlig de folkene som bygger i Nagorno-Karabakh, de har det ringt til alle tøyene og frier. Jeg lukker greie fra hva Nagorno-Karabakh er. Nagorno-Karabakh er en parter av Armenia som er stedsetter inne i grannlandet Azerbaijan. Og til strøy alle tøyene i midten Azerbaijan og Armenia. Og det ganger det over Nagorno-Karabakh, så her kommer noen flotter fra Nagorno-Karabakh inn i Armenia. Til så løs at Nagorno-Karabakh har bygd på en 100 000 folk, og det er inne i Azerbaijan, men til en geire i midten Nagorno-Karabakh og til veldig Armenia, og en geire som vil være av russiske friere hormonene, som hadde vakt og trykker at det slipper av færdes middel.
Men ofrir alle tøyene. Azerbaijan røyner at heka bort av Armenia og bort av Nagorno-Karabakh, så noen flottar kommer til Armenia, og de har en rævlig tilvær. Jeg finner sendande fra danskon hjelparfellesskapen som arbeider i Armenia, mynter og filmer og så og sækos ringte jeg hava det. Og det noe mot hjertet, for dette folk som alltid har vært utsett for forfylking. Det forresten Armenia, man sier at det den første staten man vet om. Man kan fære 20.000 år etter åren Kristi føying og finne Armenia. Og her så det den første staten som erklærer seg som en kristen tjov. Det var i år 301 etter Kristus. Tok der en avgjør at erklærer seg som en kristen tjov. Og om det det som har gjort at de blir så forfyllt til en mulighet, og da så sitter jeg sånn her funnet i Moskva, eller døvran at han har funnet, og da sitter jeg sånn over armener og de, så klarer jeg ikke at la det være ved at brillere sinterfetøy som jeg visste, og akkurat visste det her, akkurat visste det ikke, men det ene sier vi med, hva skatt? At her vi at Armenia var første kristne tjoven i heimen, til man kommer vidtjen her som er i oppvoksen, og i Nagorno-Karabakh. Og så skal jeg komme vidt her av stedet her det blir gjort. Og jeg husker at det har vært fantastisk. Nå har vi lyst sånn om det. Jeg kjenner nok steder noen eisen fra Armenien, at jeg kunne godt huske meg at sloppe her. Så nu det bjør affære her, og jeg vet at mennesker gjør til her, så det er godt høve at færre at suttje hvordan menneskerhjelpen blir brukt. Jeg har langt finnes sendende oppskudd fra timen om hva det er for brukerne til, med til annet at bygge hus, sendte herren til Armenien og i Moskva. Tar jeg også ikke ut fra fonten som jeg er ved igjen, så sier vi med, så jeg har hørt om forrige, har vi drømt om å kunne byggt nøkra av sånne små i husen dit her var vi flerthet. Finns det byggt i Armenia? Ja, kanskje en førska byggt i Armenia. At det akkurat noe som jeg kunne huske meg at ferdig og kanna sin nærre. Og jeg har langt finnes mynter hennifra, altså video sendt hennifra, her der visa bygter her og slukt saktans kunne lett seg gjørst. Så en menningar atlan i Armenia, et land av Nagorno, Karabakh, til noe som jeg kunne godt huske meg. Såleis, nu vi kommet at enda. Tusen takk for at det var så røsk. Og takk for tikkene som har lytt av i skolestånden kring Førjon og ærestans eisene. Dette var enda hukt etter i Armenien, bare nå. Så dette var ordentlig spennende. Tusen takk for det. Og jeg skal vekne Noam og Amnesty takke for at du kom hvor vi og eisene til Salt og Tvører kommune. Tusen takk for det, og ha vi fremaldrende gående.